नमस्कार बंधुगण, आपण समस्त ओडिया ज्ञान यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत। आज भिडियोटी रे जानतु एही दुईटी फूल मध्यरु जे कोनोसी गोटे को काहारी भी नाम भाबी बाछंतु एवं जानतु तांको मनरे आपणक पई कोन रहिछि। वर्तमान आपणक मोबाइल स्क्रीन उपरे दुईटी फूल शो हेउछि। जे फूल आपणकु अधिक आकर्षित लागुछि, अधिक पसंद लागुछि, आपण माने सही फूलटी को बाछंतु एवं जानंतु निजर भविष्यत विषय रे किछि गुप्त रहस्य जहाको जानिबा द्वारा निज जीवन रे आगो को कौन करिवे ता विषय रे मध्य आपण जानिबा को पाइबे। जदि आपण धन जनित समस्या रे फसी जाइछंती, आपणक व्यापार वाणिज्य ठीक हो नाही, ता सहित आपणक चाकरी क्षेत्र रे बहुत असफलता देखा देउछि, सब किछि आपण माननकु मु एही वीडियो रे बुझाई देबी एवं आपणक समस्त समस्यार समाधान मध्य एही वीडियो माध्यम रे पाई परिबे। सेथि पई आपण माने एही समस्त समस्या रु मुक्त हेबा पई चाहुछंती तेबे थरे मात्र एही वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। एही वीडियोटी रे आपण माननक आगामी भविष्यत विषय रे एमिति किछि कथा कुहा जाइछि जहा आपनको जानिबा बहुत ही जरूरी अटे। तेबे आपण माननक पई 5 सेकेंड रा समय रहिछि। एही 5 सेकेंड मध्यरे आपनको एही दुई फूल मध्यरु जे फूलटी अधिक आकर्षित करूछि, अधिक पसंद आसुछि, आपण माने काहारी भी नाम बाछि एही दुईटी फूल मध्यरु जे कोनोसी गोटे को बाछंतु। आपण कोन बाछि सरिले तेबे आसंतु जानिबा, किंतु ताहारी पूर्वरु समस्ते वीडियो को गोटे गोटे लाइक करी चैनल को निश्चित भाबरे सब्सक्राइब करी कि रखंतु। तेबे जदि आपण माने नाली फूलटी को बाछिछंती तेबे कोन कहूछि आपणक भविष्यत, आपणकर अतीत, वर्तमान एवं भविष्यत कौन रही एबे से आपणक विषय रे कौन सब सूचना देउछंती आसंतु जानिबा। आपण वर्तमान निज जीवन को बहुत चिंता रे अतिबाहित करुछंती। वर्तमान आपण माने एमिति किछि समस्या रे फसी जाइछंती जेमिति ईश्वरंक उपरु आपणक भरोसा टूटी जाइछि। आपण माने एमिति चिंता रे रही निजको बहुत असहाय मने करुछंती। से चिंताटी आपणकर धन जनित हेउ बा पारिवारिक हेउ किंबा आउ कोनसी चिंता रे मध्य आपण रहिछंती। वर्तमान ठारू आपणक भल समय रा आगमन हेउछि। आपण माने पूर्वरु जो भी कष्ट अनुभव करुथिले वर्तमान से सबु समाप्त हेबाकु जाउछि। देखंतु समस्या विषय रे चिंता कले आपणकु केबे हेले मध्य समस्यार समाधान मिली पारिब नाही। सेथिपई आपण माने समस्या विषय रे चिंता न करी समाधानर बाट खोजिबा पई चेष्टा करंतु, जहाकि आगामी समय रे आपणकु अनेक सुख सुविधा मिलिबाकु जाउछि। आपणकर पूर्वरु जेउ भी असफलता देखा देउथिला वर्तमान आपण माने सेथिरे सफल हेबाकु जाउछंती। आपणकर जदि प्रेम जनित समस्या थिला बा विवाह रे विलंब देखा देउथिला तेबे से सब मध्य वर्तमान ठारू दूर हेबाकु जाउछि एवं आगामी दिन रे आपणक निमंते भल प्रस्ताव मध्य आसी पारे। आपण माने एमिति एक व्यक्ति अटंती जेपरि आपण समस्त कथा को निज हृदय को नहीं जानती एवं निजे बहुत ही इमोशनल हो जानती, जोथि पई आपणक सरलतार फायदा बहुत लोक माने अति सहजरे उठाई पारंती। सेथि पई आपण माने निजको केबे असहाय मने करंतु नाही एवं सब समस्यार समाधान खोजिबा पई चेष्टा करंतु, जहा द्वारा लोक माने आपणकर असहायतार फायदा उठाई पारिबे नाही। देखंतु आगामी 4 मास पूर्वरु आपणक ग्रह दशा खराब चलीथिला, जहाकि आपणकु खूब अशुभ फल प्रदान करिछि, किंतु आगामी 15 दिन मध्यरे आपणक जीवन रे जहा भी किछि कष्ट समस्या लागि रहिथिला से सब अंत हेई आपणक जीवन रे भल समयर आगमन हेब एवं आपणक जीवन रे धन आसीबार मार्ग मध्य खोली जीव। आपण जे क्षेत्र रे मध्य हाथ देबे सेथिरे सफलता निश्चित भाबरे प्राप्त हेब। देखंतु आपणक अतीत एपरि रहिथिला जे आपण माने जे दोषटी को करि नथिले से सब पई आपण माने दोषी होइछंती एवं अन्य मानक नजर रे आपण बहुत छोट होई जाइछंती एवं सेथि पई मध्य आपण बहुत चिंता प्रकाश
ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲେ। ଅତୀତ ଗୋଟିଏ ଭାସ୍ୟମାନ ବିଜୁଳି ପରି, ଯାହାକି ଅତୀତ ହେଉଛି ଜଳି ଯାଇଥିବା ପାଉଁଶ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସେହି ପାଉଁଶକୁ ଚିନ୍ତା କରି କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅତୀତକୁ ନ ଭାବି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୟର ପ୍ରବେଶ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଫୁଲଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫୁଲ ବା ନୀଳ ଫୁଲଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ବିପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ସମାଚାର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟରେ ଗତି କରୁଥିଲେ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଦଶା ପାଇଁ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଜୀବନଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟର ଆଗମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ଶୁଭ ଫଳ କିମ୍ବା ବେପାରରେ ଲାଭ ମିଳୁନଥିଲା, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଦଶା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଦଶା ଯୋଗୁଁ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଦଶା ଖଣ୍ଡନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟର ଆଗମନ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ନିଜ କର୍ମଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ପ୍ରମୋସନର ଆଶା ରହିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଉ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅର୍ଥଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ କିମ୍ବା ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ମଧ୍ୟ ଆଗମନ ହେବ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୟଟିକୁ ଆଗମନ କରାଇବା ପାଇଁ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେଥିରେ ଥିବା ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନୀଳ ଫୁଲଟିକୁ ଚୟନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ।